Компания «Формула-55» дает старт новогодней мега-акции. 155 555 «Сомни». Не упусти свой шанс выиграть суперприз. Переходи на сайт formula55.tj. «Формула-55». Делайте ваши ставки, господа. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, меҳмонони олиқадр ва мухлисони футбол. имрӯз дар варзишгоҳи марказии пойтахт пеш аз вохӯрии финалӣ барои ҷоми ҷумҳурӣ бо ширкати дастаҳои химаи шаҳри душанбе ва регари Таъдаз расми таҷлил ва тантанаи пирӯзии дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар гирифтани роҳхат ба ҷоми ҷаҳон баргузор мегардад. боиси ифтихор аст ки дастаи мунтахаби мо қаҳрамонона бо нерӯи бузурги ватандӯстиву ватанпарастӣ дастаҳои пурқуввати Эрон, Ироқ, Яман, Кореяи Ҷанубӣ, Сурияро мағлуб намуда дар бозиҳои финалии ҷоми Осиё соҳиби медалҳои биринҷӣ шуд, ки он дар таърих бори аввал аст. футболбозони навраси мо нишон дода тавонистанд, ки футболи Тоҷикистон дар Осиё яке аз пурқувваттаринҳост ва ин боиси ифтихори мост. ҳоло дӯстони гиромӣ, аз шумо хоҳиш мекунам як кафкобӣ барои дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон. ҳоло бозингаронро ба шумо муаррифӣ мекунем. дарвозабон рақами 16 Миралӣ Муродов, дарвозабон рақами 1 Фаррух Бердиев, регар Таъдаз, муҳофизатгарон Эраҷ Раҷабов, рақами 3 Орионо, рақами 4 Ромиз Баҳриддинов, Орионо, рақами 5 Фарҳод Восиев, ЦСКА, рақами 15 Исомиддин Қурбонов, Орионо, рақами 17 Фуруғ Қодиров, Орионо, рақами 28 Шероз Абдуллоев, Парвоз, нояи Бобоҷон Ғафуров, ним ҳимоятгарон рақами 6 Фатҳулло Фатҳуллоев, Орионо, рақами 7 Бузургмеҳр Юсупов, Орионо, рақами 18 Қурбоналӣ Собиров, Орионо, рақами 19 Музаффар Фузайлов, СКА Помир, рақами 9 Самад Шоҳзуҳуров, Орионо, рақами 26 Умедҷон Шарипов, Тоҷик Телеком, ҳамлагарон рақами 10 Давронҷон Тӯхтасунов, беҳтарин нишонзани даста, рақами 14 Фарҳод Тоҳиров, Парвоз, рақами 8 Фирдавс Ғафуров, Орионо, рақами 12 Абдуқаюм Қарабоев, Вахш, Қурғонтепа ва ниҳоят рақами 11 Фурқат Мирҳайдаров, Динамо. сармураббии даста Полот Қодиров, мураббиён Салоҳиддин Ғафуров ва Носир Ҳамидов. албатта дӯстони гиромӣ, барои табрики ин бозигарон шахсони расмӣ ҳузур доранд ва ҳоло суханро ба раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Сӯроб Абдулҳақович Қосимов медиҳем. дӯстони азиз, меҳмонони гиромӣ, ҳаводорони футбол, дастаҳои регар Таъдаз ва химияи шаҳри Душанбе, дастаи якачини
ҷавонони 17-солаи мо. пеш аз ҳама ман аз номи худам ва аз номи тамоми ҳайати комитети иҷроияи Федератсиони футболи Тоҷикистон ба ҳамаи шумо мухлисони азиз, ба ҳамаи шумо меҳмонони гиромӣ хоҳони онам, ки имрӯз футболи аз ҳама нағзу футболи ҳозиразамоне тамошо кунем, ки дар дили шумо имрӯза футбол хела солҳо монад. баъд аз он ба ҳамаи он тоҷирону сармоягузороне, ки барои ин ҷавонони ба нангу номуси миллати Тоҷикистон тӯҳфаҳои худро оварданд, ташаккури самимии худро баён намоям. баъд аз он имрӯз рӯзи таваллуди президенти мо, роҳбари мо, пешвои мо, падари мо, бузургвори мо Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов ҳаст ва ман аз номи ҳамаи шумо, аз номи тамоми футболбозони Тоҷикистон, аз номи тамоми ҳаводорони футболи Тоҷикистон ин падари худро ба рӯзи таваллудашон табрик мегӯям ва орзуи онро дорам, ки чӣ орзуҳое ки дар дили ваё ҳаст барои пешравии миллат, барои пешравии мамлакат, орзуҳояшон ҷомаи амал пӯшанд. хуш омадед. раёсати кумитаи тарбияи ҷисмонии варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз қарор қабул кард, ки варзишгароне ки дар ин мусобиқа роҳхат гирифтанд бо унвони устоди спорти класси байналмилалӣ шомил гаштанд ва онҳоро табрик мекунем ва тренери онҳо ба гирифтани тренери хизматнишондаи ҷумҳурии Тоҷикистон ноил гаштанд. муборак шавад рафиқон ва як меспорем. дарвозабон Миралӣ Муродов ва Фаррух Бердиев. муҳофизатгарон Эраҷ Раҷабов, Ромиз Баҳриддинов, Фарҳод Восиев, Исомиддин Қурбонов, Фуруғ Қодиров, Шероз Абдуллоев, ним муҳофизатгарон Фатҳулло Фатҳуллоев, Бузургмеҳр Юсупов, Қурбоналӣ Собиров, Музаффар Фузайлов, Самад Шоҳзуҳуров, Умедҷон Шарипов. ҳамлагарон Давронҷон Тухтасунов, Фарҳод Тоҳиров, Фирдавс Ғафуров, Абдуқайюм Қатбоев. сармураббии даста Полод Қодиров.
با پولاد خوشوقتوویچ قادیروف عنوان مربی شایسته جمهوری تاجیکستان اوید به فوتبال داده می شود. با ناصر حلیم جانویچ حامیدوف عنوان کارمند شایسته ورزشی تاجیکستان داده شد. با صلاح‌الدین اسماعیلوویچ غفوروف عنوان مربی شایسته جمهوری تاجیکستان منصوب دانسته شد. دوستان گرامی، از بس که در هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان شماره از همه زیادی فوتبال بازان از دسته اوریونای شهر دوشنبه حضور داشتند، با امام نظر محمد نظرویچ صالحوف عنوان کارمند شایسته ورزشی تاجیکستان داده شد. ما بار دیگر همه فوتبال بازار رو با این دستاوردی بزرگشان تبریک میگیم. البته برای سپردن مکافات ها شخصانی رسمی کارخانه ها مؤسسه ها هم حاضر شدند. حالا سپاسنامه را قرائت میکنیم. با طاهر حاتم پزشک برای سهم مناسبشان در رشد و انکشاف فوتبالی مملکت و برای راحت گرفتن به چمپیونات جهان اوید به فوتبال بین نورسان سپرده می شود. همچنین چنین سپاسنامه به فروخ اویزوف دختر دسته، با سلطان قاسموف کارساز دسته منیجر، همچنین با ترجمان دسته دولتمند اسلاموف، یک کفکابی به افتخار این نورسان تاجیکستان که در حقیقت کارنمایی نشان دادند. دوستان گرامی، با محفل امروزه ما رئیس شرکت خیمه اسمت الله حیایف که دسته خیمه را هم راهبری میکنند آمدند و با فوتبال بازان حالا تحفه های آورده اشان رو بسپرند. مرحمت. برای سپردن تحفه ها شرکت اینتوریستی تاجیکستان به میدان دعوت کرده می شوند. عنایت الله دورانویچ اشاروف، کارخانه مشترک تعمیر ENB سرپرست کلوب فوتبالی وحش با روبری دیرکتوری اون حسن سعیدویچ عزیزوف با فوتبال بازی بهترین دسته منتخب نورسان تاجیکستان تحفه خود را میسپارند. با همه دسته از جانب کارخانه مشترک تعمیر ENB تحفه ها را اسرائیل شریف بسپارند. وزارت علاقه جمهوری تاجیکستان با روبری وزیر آن سعید محمودویچ زبیدوف هم دست خالی نآمدند. مرحمت، تحفه ها را سپارید. تحفه ها از جانب وزارت علاقه جمهوری تاجیکستان
تلفن‌های بهترین موبیلی به هر یک نفر. کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان با رهبری رئیس آن بهرالله رجب‌علیف هم با تبریک فوتبال بازان نورس آمدند. مرحمت با تحفه ها به پیش. تحفه ها را شما از کمیته ملی المپیک میگیرید. جمعیت سهامی کشادی تت موبایل با رهبری دیرکتور گنرالی آن گل محمد قیوموف نیز به این محفل آمدند. مرحمت. تت موبایل. مای برای چی؟ برای فینال بازی وای. برای فینال. جنباز کنیم شیر. اون گامیزه چی مو؟ اخلاص داریم. نه در کلیس. تمام هم اسپورت دیم. در تلویزیون میگم ویا در ریپورتاژم. علیمی اگرینویس بانکو، MLTU، توجیک تلکوم. بو هم نفسکی هم. نه دیدگی هم. شتوم جنباز کنم. دوستان گرامی، سرپرست کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان اگرو اینوست بانک برای هم بازیگران و هم فدراسیون فوتبال تاجیکستان سهم ارزنده میگذارد، کمک زیاد میرساند. همچنین یک کامپیوتر با فدراسیون فوتبال تاجیکستان از جانب اگرو اینوست بانک سپرده می شود. У компьютер тренерский составе Вайда юношеский сборной спорта мешава. کامپیوتر با مربیان دسته سپرده می شود. همین طریق دوستان گرامی سخنی جنبستی با رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان سهراب عبدالحقویچ قاسموف. تشکر کلام با همه سرمایه‌گذاران، با همه هواداران فوتبال، با همه دوستداران فوتبال. باور کنید از خیلی که اکای سلیمان قای کردن یکمین بار در تاریخ فوتبال تاجیکستان دائم ما یک فکر میکردیم، میگفتیم که وای پامیر دیگه تمام او دوره گذشت رفت. از ما میگیم دسته جوانان شما از همه گذشتین، موفقیت یارتون باشه، چه آرزوی دارین آرزوی میتون درستین. شما بازیگردا بازی خوب برای کار مرحمت فوتبال تماشا کنین. تشکر زیاد. یک دقیقه ما از نام فوتبال بین الخلقی جهان، از نام پرزیدنت فوتبال بین الخلقی جهان جوزف بلاتر یک تبریکاتی مخصوص گرفتیم و آنها یک خواهش کردند که همون توپایی که من میفرستم با همون بازیگران دسته جوانان تونتینو هر یک توپ قریب 120 یورو میسته بچه. همه طرفی بالشیکو پرتویند. کسی در رسید؟ کسی در رسید؟ Oysta bacı.
دست قطی میپرتویم. تمام. رحمت کلون استاد.